Halo semuanya. Good afternoon. Today, I'm gonna present you my presentation about green purchasing, which mean assignment from Dr. Agus Purnomo, and it's about halal and green logistics. First of all, what is a green purchasing? Green purchasing refers to procurement of products and services that have a reduced effect on human health and the environment when compared with competing products or services that serve the same purpose. The comparison can consider raw material acquisitions, production, manufacturing, packaging, distribution, reuse, operation, maintenance, and disposal of the product of service. Green purchasing is also known as environmentally preferred purchasing, or we can call EPP. Environmentally responsible purchasing, green procurement, affirmative procurement, eco procurement, and environmentally responsible purchasing. So, yang artinya di mana green purchasing mengacu pada pengadaan produk dan layanan yang memiliki dampak lebih rendah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan jika dibandingkan dengan produk atau layanan pesaing yang memiliki tujuan yang sama. Lebih ramah lingkungan, lebih mengurangi global warming. Perbandingan ini dapat mempertimbangkan pengelolaan bahan mentah, produksi, manufaktur, pengemasan, distribusi, dan penggunaan kembali atau reverse logistik, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembuangan produk atau jasa. Green purchasing bisa dikenal juga dengan or we can call atau kita bisa panggil EPP, yaitu pembelian yang ramah lingkungan. Pembelian atau purchasing yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, green procurement, pengadaan afirmatif, pengadaan ramah lingkungan, dan pembelian yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. What is the benefits of implementing of this green purchasing? We can see the three sides. First, environmental benefit. Green purchasing policy focuses on solving several environmental problems, for example, climate change, and then uneconomical use of primary resource, of deforestation, air, water, soil pollution, waste generation, and packaging waste. It focuses on reducing the negative impacts on products on the environment. Jadi kita lihat pertama dari manfaat lingkungan. Apa nih? Kira-kira dari sisi lingkungan sekitar. Green purchasing, kebijakan green purchasing lebih berfokus kepada beberapa masalah lingkungan seperti perubahan iklim, penggunaan sumber daya primer yang tidak ekonomis, penggundulan hutan, polusi udara, air, tanah, timbulan sampah, dan sampah kemasan. Green purchasing lebih berfokus kepada pengurangan dampak negatif yang saya sudah sebutkan tadi. Lalu, the second is dari social and benefit size, which is green purchasing improves service to public, thus improving the quality of life. Cleaner business transport, reduction of air emissions, which reduces production of pollutions, which green purchasing supports through its activities. Reducing the toxic use of toxic chemical in cleaning products provide healthier working environment. The use of building materials do not certain hazardous substance improve the environment for building users. Jadi dari manfaat dari sosial atau kesehatan, social and health benefit side, green purchasing lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas hidup. Jika lebih ramah lingkungan, maka pelanggan pun lebih suka untuk memakai jasa tersebut atau barang tersebut. Transportasi bisnis yang lebih bersih, pengurangan emisi udara, lalu mengurangi penggunaan bahan kimia beracun dalam produk pembersih akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Penggunaan bahan bangunan yang tidak mengandung zat berbahaya meningkatkan kualitas lingkungan bagi pengguna bangunan. Jadi lot atau banyak manfaat dari green purchasing ini jika dilihat dari social and health benefits. Lalu yang terakhir ada economic benefits. The application of green purchasing can bring financial saving if not only the purchase price is taken into account, but also the cost related to the operation on subsequent disposal of the product at the end of its life. Price was a powerful
piece of information for the consumer, reported Farrell and Shapiro. Promoting green purchasing provides incentives for industrial development, for the development of the green technologies and products and support them in market. Product and service that have been developed to meet demands of green purchasing can become popular with consumer. Jadi dilihat dari manfaat ekonomi, penerapan green purchasing ini dapat menghasilkan penghematan finansial, tidak hanya pembeli yang diperhitungkan atau purchasing difokus on, tetapi juga biaya yang terkait dengan pengoperasian pembuangan produk selanjutnya di masa akhir pakainya. Harga adalah informasi yang kuat bagi konsumen. Mempromosikan green purchasing, memberikan insentif pada pengembangan industri, pengembangan teknologi dan produk ramah lingkungan, dan mendukungnya di pasar. Produk dan layanan yang telah dikembangkan untuk memenuhi tuntutan pembelian ramah lingkungan dapat menjadi populer di kalangan masyarakat. So, green purchasing, which what meaning or benefit for where company implement this. So, sustainable purchasing. If we talk about purchasing, we also talk about sustainable procurement, which is sustainable procurement remains a key objective for many businesses. Repeat the purchasing of green products might induce consumers to pay higher price because the consumer might now consider a store green credentials and when choosing where to shop. So green product procurement involves a built-in supply chain and looking at where the products come from, where they are made of, and what happens to them once they have been used. Green supply chain management aims to reduce waste, negative impacts on environment, and maximize profitability. It increases competitiveness through innovative strategies aligned with the organization's strategic objective, green logistics and green procurement in particular. Jadi, jika kita berbicara tentang pembelian, maka ada pengadaan. Jadi saya lebih membicarakan sekarang adalah pengadaan yang berkelanjutan atau green procurement yang berkelanjutan dan masih menjadi tujuan utama untuk banyak perusahaan, apalagi perusahaan manufaktur. Mulai dari green purchasing yang berulang terhadap produk ramah lingkungan, mungkin mendorong konsumen untuk membayar harga lebih tinggi karena konsumen baru-baru ini lebih mempertimbangkan kredibilitas terhadap kesehatannya konsumen. Lalu, manajemen rantai pasok ramah ataupun green supply chain management bertujuan untuk mengurangi limbah dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan keuntungan. Hal ini meningkatkan daya saing ataupun daya bersaing, daya melihat enemy atau musuh atau lawan dari perusahaan tersebut untuk dengan tujuan strategis organisasi khususnya dari green supply chain ataupun green purchasing ini. So, in a conclusion is green procurement or green purchasing programs can minimize cost, waste, increase resource efficiency, impact manufacturing business price, available service, and company attitude. It also enables countries to meet multilateral agreements, the Kyoto Protocol and Rotterdam Convention. The definition from Nyochamba Machira and Jumba in 2016. And another definition from Stock about a green purchasing or procurement in 1992 confirmed that this orientation could improve an organization's financial position through waste reduction and liability expenses, preserving resource and improving the overall public image of company. Jadi dengan kesimpulan bahwa pengadaan atau pembelian ramah lingkungan ini dapat meminimalisir biaya pemborosan dan meningkatkan efisiensi sumber daya yang lebih ramah lingkungan. Nichambam and Juman pada 2016 mengatakan bahwa negara-negara seperti perjanjian multilateral protokol Kyoto dan konvensi Rotterdam berdiskusi bahwa green procurement ataupun green purchasing ini sangat efektif bagi perusahaan manufaktur di era sekarang. Lalu ada definisi menurut Stock 1992, dia menegaskan bahwa green procurement ataupun green purchasing ini dapat meningkatkan posisi keuangan organisasi melalui pengurangan limbah dan biaya bertanggung jawab. Dari sisi finansial dia lebih kuat ataupun lebih unggul, tetapi dengan keuntungan lingkungannya lebih dapat ramah. I think that's all from me. Thank you very much for